Hello guys, welcome back to my channel. Aji apni khan sabke khopo ekta diulaiche. Mokhala bosti de najane manu ekjon aiche. To mokhala youth khan aru council khan tage diriche. Mohan kile tage diriche gole da aji kali human trafficking khan aru child kidnap khan bi bishi hoise itune tage dirine tage kotha koise. Itu dane tai Nagamisi ko na jane, English bi ko na jane. Aru tai mohan tage kotha koina tai Nepali kotha ro olop ko ase. Itune mohan bosti de Nepali ekjon ase tage ani ne tai jingi kotha ko diche. To tala information olop to paise. Aru mohan janibo para tai mentally bi unstable ase gise. To mohan Gorkha Union, Northeast Gorkha Union khan bi contact kurise. Hole bi etia tak bi eku positive response bi ahe nai. Aru tai mohan la bosti de rakhya ro 2 din 3 din inya hoise. Aru youth khan aru council khan miline tage sase aru ekjon Nepali la agor ekjon de tare rakhine tage sase. To ahibi etia mohan jane Nepali tage sawlage kotha koi sabo. মই খান ফেব্রে কেমা বসিতে ডেট 9 টেস্ট সন্ডেতে একজন না জানে মানুষ নেপালি মানুষ বিরাই কিনা বস্তিতে আইছে তো ফেব্রে কেমা বস্তিতে ইউথ খান ভিলেজ কাউন্সিল খান তাইকে ধরি কিনা হুদাহুদি করিছে করে তান্তে তাই নামিস বি না জানে হিন্দি বি না জানে ইংলিশ বি না জানে এটু পিছতে অলপ নেপালি কথাটো তাই ওলাব পাৰিছে এটু পৰা মই ইউথ খান কাউন্সিল খান তো नेपाली आसे जानिकन मैं अलग दूटे थाइसे मैला गर्छु तो मैके माटिकन कोठा गुरुले दिसे इतु पिछे दे मैं हुदाहुदी कुरादो ताई अलग कोठा उलाउ पारिसे तो ताई अलग ताइला एड्रेस खान तो नेपाल ताई कोइसे अहिले भी ताइला साइन्स ठीक न कित्या बार खुशी खुशी को कित्या कोठा भी नलाए अहिले भी मैं ताइके आस्ते आस्ते हुदिकन मैं घोरते लैजाइकन चिया पानी खिलाइकन ताई अब नपाइकन कमजोर थाकिसे अलग ताकत उलाइकन ताई कोठा अलग गरियो पारिसे तो नेपाल झापा तेराबारी वार्ड नंबर 9 ताइला नाम तो सामेल टेमजु मासे कोइसे तो ताई बाबा दादाला नाम भी अलग उलाइसे इतु पर मैं खान कोते दिबो की करिबो साइन्स ठीक नाइ कोठा भी न जाने तोइ फले फले जाइले ताई भुका पर मरिबो इतु पर मैं खान युथ खान काउन्सिल खान कोठा गुदिन किनि ग हइले भालोबो ছাড়িলে মরি যাব এইটু তাইকে মরম নিমিতে মইখান গোর্খা ইউনিয়নতে দিছে কইলে নোটিস গোর্খা ইউনিয়নতে দিছে কইলে ভালো মানে কি তাইখান রাস্তা বিচারি কিনে দিব পারিব নাকি নেপালতে এটি উৎসর নহয় এইটু নিমিতে মইখান মই বস্তি লগা ভিডিবি সেক্রেটারিকে কইমা যাব কইছে এইটু পিছতে গোর্খা ইউনিয়নকে লিঙ্ক করি কিনা আপনি খবর দিবি তাইখানকে বিচারিবি নিকা মানুষ রোগ ধরিকিন বস্তিতে রাখি আছে কিনিকা अब তাই পকলা হইকিনা আছে তো চোর মানুষ তো নয় হলে বি কিডনি ওলা মানুষ আজিকালি বেশি বিয়া মানুষ বিরায় ইটু পরা তাইকে ধরিকিনা হুদাহুদি করে ইনিকে মানুষ তো নয় হলে মাথা ঠিক নাই কিতাবার কথা ভালো ওলাবো কিতাবার না ওলায় ইটু পরা মই ঘরতে অলপ দিন রুকিকিনা রাখি আছে গোর্খা ইউনিয়ন নোটিস के खबर दिकिन मैखान काउन्सिल खान मैखान मिलाइकिन ताइखान के विषय बिले दिया से और इतना तक 2 दिन 3 दिन हुआ से इतना तक खबर आहा नहीं इतु बड़ा किनी का अब যদি তাই লগা এড্রেস ঠিকানা কি তাই ঠিক কইছে না কোনা ইতু मैखान भी না জানে ইতু বড় কিনি का अब যদি ধরিব পারে না কইলে তো তাইকে ছাড়িব না কিনি का হবো ইতু বড় मैखान भी অলপ মন চিন্তা করিকিনা गोर्खा यूनियन खान के भी তাইখান মরম पर अलग जल्दी বিচারি দিলে ভালো হবো মই भी বস্তিতে থাইকিনা এনে দুসুক থাকা মানুষ আছে তাইলা ডিউটি করিবলে লাগি আছে দোসরা মানুষলা কথা না বুঝে খালি মহিলা কথা নিজের কথা করে अलग মানুষ কথা করলে भी কথা भी न करे न जाने কত पर आइसे ऊ फाले पर आइसे कोते जासे न जाने को होय ताई एकदम न जाने मानु अचानक पर बस्तीते उलाइकिन आइजेছে तो नामिस भी न जाने हिंदी भी न जाने इंग्लिश भी न जाने इनका दिमाग ठीक नहीं तो ताई भी कहा तो एक किसिम ठीक ही कोई आसे कोते पर एते पर आइसे कोते जब न जाने को जगह न जाने इनका होइकिन मैखान राखिकिन थाकी आसे फेरिकेमा बस्तीते म बस्ती गरेर बस्दैछु त्यो भएर एक दिन असार 9 तारिक आइतबारको दिन अचानक एकजना नेपाली पक्ला भएर निस्क्यो बस्तीमा त बस्ती युथहरूले
र काउन्सिलहरूले उसलाई पक्रेर सोधसाथ गर्दाखेरि साइन्स ठिक छैन उसको नेपाली कुरो जान्दैन नेपाली नभएर नामै जान्दैन हिन्दी जान्दैन इङ्ग्लिस जान्दैन खालि नेपाली त्यो भएर म यो बस्तीमा बसेको नेपाली छु फेक्रेटेमामा यहाँमै बस्तीमा यो काउन्सिलले मलाई बोलाएर चाहिँ सोध्नु लगाउँदाखेरि उसले अलिअलि नेपाली कुरो बुझेर बोलेर उसको एड्रेस एक दुई कुराहरू बोलेर बोल्नु सक्यो बताउनु सकेर त्यही अनुसारले हामीले उसलाई नोटिस गोर्खा युनियनलाई खबर दिएर उसको खोजी गर्दैछ बसेको दाजुभाइको भए पनि अहिलेसम्म पत्ता लाग्नु सकेको छैन र यो हामीले भिडियो गर्दैछौँ यो नेपाल झापा केराबारी वार्ड नम्बर 9 अरे उसको बस्ती हो कि होइन भएन अब ठिक बताएन त्यहाँ गोर्खा युनियनलाई हामीले खबर गरेर उसले भनेको एड्रेसमा मान्छे पठाएर खोज्नु भएको छ अरे पठाउनु भएको छ अरे अरू 3 दिन भइसक्यो आज उसले ठिक बतायो भने अब उहाँहरूले पनि युनियनहरूले पनि खोजेर उसको जग्गा पत्ता लगाएर पठाइदिनु सक्नुहुन्छ होला नभएदेखि त पत्ता लगाएन ठिक भएन भने त अनि कता पठाउनुलाई के कस्तो गर्नु दिगदार भयो हामीलाई पनि फेरि राखेर पनि पाल्नु सकिँदैन मान्छेको अब ठेगाना खानदान नभएपछि हामीले पनि रिस बोक्नु सक्दैनौँ अर्काको बस्तीमा के कस्तो हो आज हिजो आज मान्छेहरू नराम्रो बेसी डुल्दैछ किडनी निकाल्ने मान्छे नानीहरू पक्रिने मार्ने त्यो भएर हामी पनि मान्छे नचिनेको मान्छे खानदान नहुँदाखेरि एड्रेस नहुँदाखेरि रिस बस्नु सक्दैनौँ त्यो भएर यो भिडियो हेरेर कसैले उसको फोटो देखेर आफ्नो मान्छे चिन्नु भयो भने अलिक छिटै यो भिडियो हेरेर यो जग्गा एड्रेसमा तपाईँहरूले खोज्नु दिनु अनुरोध गर्छु अच्छा तो अपनी हम वीडियो तो देखिए ला निचना कुन हुलिबी तागे जानिया मानु तला खानदान नहले तागे जानिया मानु थागिले जल्दी आहिने तागे ललिबी कोने कोइ दियासे अरु मोखला बस्ती रे हुले फेक्रेटमा विलेज अंडर चेफुबोजु डिस्ट्रिक्ट आसे थैंक यू